ଖରିଆ ରୋଡ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଜୈନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳିତ। ଖରିଆ ରୋଡଠାରେ ବୁଧବାର ଖରିଆ ରୋଡ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସୋନିଆ ଜୈନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅତି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 କାଉନସିଲର ଝୁନକି କେଉଟ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 କାଉନସିଲର ଲେଖରାମ ସାହୁ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5 କାଉନସିଲର ପୂଜା ଗୋୟଲ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 କାଉନସିଲର ବେଣୁ ଦୀପ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15 କାଉନସିଲର ମୋହନ ଚେଲକ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16 କାଉନସିଲର ବେଦରାମ ରାଉତ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19 କାଉନସିଲର ରୀତା କେଶରୱାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 କୁରୁମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଅତି ଭବ୍ୟ ରୂପେ ଡକ୍ଟର ସୋନିଆ ଜୈନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡର ଶାନ୍ତା କଲାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଖରିଆ ରୋଡ ଏନ୍ଏସିର ସାନିଟେସନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ମୋଇନ, ମୁକେଶ କୁମାର ଜୈନ, ମହମ୍ମଦ ଶୋଏବ, ରିକି ଗୁରଦତ୍ତା, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ, ମନୀଷ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहे आम खरिया रोड वासी को कि जे कि मोर जन्मदिन को एते सुंदर भाव आज पालन करते जिते सम्मान जिते स्नेह जिते आशीर्वाद देते ता संगे आज स्कूल छुआ मैंने भी आसते से मो निज आड़ू जमी आम आपण मैंने जानती प्लास्टिक आम के हानिकारक और जो आम से पा पीवा प्लास्टिक बोतल यूज करती से प्लास्टिक बोतल आपण मैंने जानती 3 मास केमिकल रिलीज करे से मो तरफ समस्त को अवेयरनेस करने प्लास्टिक बोतल बदल में स्टील बोतल आज प्रदान कली सागर आमर एनएससी जिते भी आमर सैनिटेशन स्टाफ मैंने अच्छा सागर जो एमसीसी एमआरएफ आम एसटीपी समस्त को 85 ऊपर अच्छा शीत कम्बल प्रदान कर प्रोग्राम अच्छी आ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए आपण मैंने समस्त एठाक आसिले बहुत बहुत धन्यवाद।